अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मैं हूं आपका मेज़बान सुमैर और आज के नए प्रोग्राम में हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। दोस्तों, आज भी हमारे पास बहुत ज़बरदस्त किस्म की अपडेट्स हैं, बहुत ज़बरदस्त किस्म की ख़बरें हैं, लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे औरत मार्च के बारे में। आप सबके सामने मैंने बहुत सारी ऐसी चीज़ें रखनी हैं जिसे देखने के बाद आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में अपना फ़ैसला सुनाना है, क्या हमें औरत मार्च को सपोर्ट करना चाहिए या नहीं। सबसे पहले ये जो वीडियो मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसमें एक बहुत छोटी सी बच्ची है जो कि डांस कर रही है, लाइक इसे बेली डांस भी कहते हैं और जैसा भी आप डांस कहें, इस डांस में ये कर रही है कि ये रोड पर डांस कर रही है और इसके पीछे जो नारे हैं वो नारे भी मैं आपको सुनवा दूंगा, जिसमें वो कह रहे हैं कि रोडों पर मांगे आज़ादी, हम लेकर रहेंगे आज़ादी। अब मुझे ये बताएं, क्या एक घर की जो बेटी होती है, क्या एक घर की जो बीवी होती है या बहन होती है, उसको इस तरह की आज़ादी चाहिए कि वो रोड पर आकर डांस करे, उसके सर पर दुपट्टा ना हो, उसके गले में दुपट्टा ना हो, या वो ऐसे कपड़े पहनकर रोड पर डांस कर रही हो और वो ये नारा लगा रही हो कि मुझे चाहिए आज़ादी। क्या आप इसको सपोर्ट करते हैं? क्या आप ये औरत का हक समझते हैं? और आपको लगता है कि ये जो लोग, हम जैसे लोग औरत मार्च के खिलाफ बात करते हैं, तो क्या हम राइट पर हैं? इसके साथ हमारे बहुत सारे ऐसे फनकार जिनके बैनर्स बनाए गए और उनके कुछ जुमलों को उन्होंने इस तरह से लिखा कि जैसे उन्होंने बहुत बड़ा गुनाह कर दिया। सबसे पहले दानिश तैमूर का एक हमने देखा, उसके ऊपर लिखा हुआ था जी कि औरत तो, बीवी तो मेरी बहुत अच्छी है, टैलेंटेड भी है और अल्लाह की तरफ से मुझे तोहफ़ा भी है, लेकिन फ़िलहाल मैं इसी के साथ ज़िंदगी गुजारूंगा, 4 शादियां नहीं करूंगा। और फिर उसके साथ साथ उनको बुरा भला भी कहा गया। इसी तरह से जो हमारे मुल्क के हाईएस्ट पेड राइटर हैं खलीलुर रहमान कमर साहब, उनके बारे में लिखा हुआ था कि औरतों के ख़िलाफ़ बोलने वाला शख्स खुद हनी ट्रैप का शिकार होता है, यानी कि औरत के नाम पर पैसा कमाता है, व्यूज़ हासिल करता है, सब कुछ करता है, लेकिन खुद औरत के ही नाम पर, औरत के ही जिस्म के लिए, औरत की हवस में वो हनी ट्रैप होता है और अपनी ज़िंदगी, अपनी इज़्ज़त, सब कुछ गंवा देता है। आप सबको पता है कि खलीलुर रहमान कमर साहब का पिछले दिनों एक स्कैंडल बना था जिसमें वो किसी के साथ मिलने गए रात को और उन्होंने उनकी वीडियो बना दी, जिसमें वो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। उसके बाद खलीलुर रहमान कमर साहब ने इसके बारे में कहा था कि कोई गन पॉइंट पर आपसे ये सब कुछ करवाए और कहा जाए कि मैं आपको गोली मार दूंगा, तो आप क्या करेंगे? वो सब कुछ मुझसे गन पॉइंट पर करवाया गया था। खैर, ये तो उनका एक ज़ाती फेल है, लेकिन वो हमेशा से औरत मार्च के ख़िलाफ़ इसलिए हैं कि जो स्लोगन, ये जो कार्ड्स उठाए जाते हैं जिनके ऊपर ये सब कुछ लिखा होता है, वो चीज़ें वाकई एक समझदार मर्द उसको कभी सपोर्ट नहीं करता। और इसके साथ अहमद अली भट्ट के बारे में भी कहा गया कि खुद सारे गंदे काम कर लेने औरतों के साथ, यानी कि जिस तरह से वो आइटम सॉन्ग में नज़र आते हैं, जिस तरह से वो फिल्मों में, ड्रामों में, हर जगह पे नज़र आते हैं, वो कहते हैं कि खुद अपने मज़े के सारे काम कर लेने हैं, लेकिन औरत मार्च के ख़िलाफ़ है। अब औरत मार्च के, मैं आपको बताऊं, अहमद अली भट्ट की जो वाइफ है, वो पहले कभी वो खुद बहुत मॉडर्न हुआ करती थी, लेकिन वक्त के साथ उनको खुद ही समझ आई कि नहीं, मुझे इस तरह से नहीं रहना, और वो बहुत अच्छा लिबास, अपने आप को कवर्ड करके रखना, ये सब कुछ उन्होंने खुद से शुरू किया। लेकिन अब बात ये है कि अगर अहमद अली भट्ट साहब जो इख्तलाफ करते हैं, तो वो इख्तलाफ जायज़ है। वो इस तरह के जायज़ हैं कि रोडों पे खड़े होकर नाच गाना कर कर या फिर अपना सीना पीट कर ये कहना कि मुझे आज़ादी चाहिए, तो कौन सी आज़ादी? क्या आप उन लोगों के हक़ में कभी बोलते हैं, कभी उन औरतों के हक़ में कभी बोलते हैं जिनके 5-5, 6-6 बच्चे हैं, जिनके घर में खाने के लिए नहीं है, और वो औरत अपने हक़ के लिए जाके फैक्ट्रियों में जॉब करती है, लोगों के घर में बर्तन धोती है, परेशानियां और तकलीफ़ें सब कुछ बर्दाश्त करती है? क्या आपने कभी उस औरत के हक़ में जाकर 4 लोगों से फ़ंड जमा करके उनके घर में जाकर आपने आटा डलवाया, राशन डलवाया? वहाँ तो आप कभी नज़र नहीं आते, लेकिन नज़र आप आते हैं रोडों पर चीखते चिल्लाते और मासूम बच्चियों को रोडों पर नचवाते हुए। ये क्या औरत मार्च है? और मेरा ख्याल है कि हम जो लोग इनको क्रिटिसाइज़ करते हैं, बिल्कुल ठीक करते हैं। खैर, आगे चलते हैं। और एक लिखा हुआ था बोर्ड पर, एक लड़की ने स्लीवलेस पहनी हुई थी और उसने लिखा कि जब मैं मतलब फहाशी और बदमाशी करती हूँ तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है, मुझे अच्छा फील होता है कि मैं फहाशी कर रही हूँ, मतलब इस तरह के कपड़े पहनती हूँ जो कि हमारे माशरे में, हमारी शरीयत
मुसलमान होते हुए हमें इजाज़त नहीं देती। तो ये सब कुछ करके मुझे अच्छा लगता है। लोगों ने बहुत सारी बातें लिखी हुई हैं। औरत मार्च के लोग जो हैं औरत के नाम पर LGBT को सपोर्ट कर रहे हैं, और इसमें कोई शक भी नहीं है कि वहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग आए होते हैं जो ट्रांसजेंडर होते हैं और वो कहते हैं कि मेरा जिस्म है, मेरी मर्ज़ी है, मैं जो चाहूँ, जो करना चाहूँ वो मुझे इजाज़त होनी चाहिए। LGBT क्या है? LGBT है हम जिन्स परस्ती। अगर औरत किसी औरत के साथ अपना फिज़िकल रिलेशन बनाना चाहती है और एक मर्द किसी मर्द के साथ अपना फिज़िकल रिलेशन बनाना चाहता है, तो वो कहते हैं कि हमें इसकी इजाज़त होनी चाहिए। और एक इस्लामी माशरे में ये इजाज़त कभी नहीं मिल सकती। आने वाले वक्त में मुझे ऐसे लगता है कि अपने ही खिलाफ ये लोग एहतजाज करने लग जाएंगे कि भाई हमारा हक कहाँ गया। चलते हैं नेक्स्ट खबर की तरफ, वो बात करते हैं जी हीरा मानी के बारे में। तो हीरा मानी का एक और जो है वो फ़ोटोशूट वायरल होता है, जिसे देखने के बाद लोग कह रहे हैं अच्छी खासी सी न जाने क्या हो गया इसको। अब वायरल होने के लिए बहुत कोशिशें करती हैं। मेरे अंदाज़े में हीरा मानी को फेमस होने के लिए और कितना फेमस होना है यार, हीरा मानी जैसा मैं समझता हूँ और कोई फेमस है ही नहीं। उनकी एक्टिंग, मैं लास्ट टाइम एक ड्रामा देख रहा था मेरे पास तुम हो, उसका एक क्लिप मेरी नज़र से गुजरा, उसमें मैंने हीरा मानी की एक्टिंग देखी। भैया क्या कमाल एक्टिंग थी। और इन सारी चीज़ों के बावजूद अगर हीरा मानी इस तरह के कपड़े, वल्गर कपड़े पहन कर फ़ोटोशूट करवाएं और वो पब्लिक में समझेंगे, लोग उनकी तारीफ़ करेंगे, तो बिल्कुल भी नहीं करेंगे। अभी लास्ट टाइम मैंने इनके हक़ में वीडियो बनाई थी, आप सबको पता है, जब मैंने ये बताया था कि भाई लोगों ने फेक इनका दिखाया कि इन्होंने कच्छा पहना हुआ है और ये स्टेडियम में आ गई, जबकि मैंने ये बताया था, क्लियर किया था कि इन्होंने कच्छा नहीं पहना हुआ, इन्होंने नीचे टाइट्स पहनी हुई हैं। वो अलग बात है कि वो स्किन कलर की थी। अच्छा, अब जब ये इस तरह के कपड़े पहनकर फ़ोटोशूट करवाती हैं तो लोग क्या लिखती हैं, वो लिखते हैं कि बहुत ट्राई करती है फेमस होने की मगर होती नहीं। यार फेमस तो हैं वो, अब मुझे ये नहीं पता कि वो कितना फेमस और होना चाहती हैं। एक और हैं जी जिनका नाम है हीरा गॉर्जस, वो लिखती हैं अस्तगफिरुल्लाह, कैसे कैसे लोग हैं यहाँ, फिर तो जिनको कोई मुंह नहीं लगाता वो यहाँ उठ के आ जाते हैं। मुंह क्यों नहीं लगाता यार इनको? एक तो उन्होंने मैसेज, कोई पता नहीं, शायद मेरे पढ़ने में मसला है, मेरी रीडिंग आपको पता है थोड़ी कमज़ोर है, मैं स्कूल में खड़े होकर नहीं पढ़ता था मुझे बिठा देते थे, कहते तू ना ही पढ़। अच्छा, एक और हैं जिन्होंने लिखा जी कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, और ये बड़ी कमाल बात लिखी है। उन्होंने लिखा कि मेरा जनाजा घर से रात के अंधेरे में निकालना ताकि गैर महरम की निगाह ना पड़े। खातून जन्नत फातिमातुल ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा। मैं ये समझता हूँ कि ये बहुत बड़ा मैसेज है कि हम जिनके मानने वाले हैं, जिनके बताए हुए रास्तों पर हम चलना चाहते हैं और उन्हीं रास्तों पर चलकर हम जन्नत में जा सकेंगे, वो ये कहते हैं कि मेरा जनाजा रात के अंधेरे में निकालना ताकि कोई नामहरम देख ना सके। और साथ में उन्होंने ये भी लिखा कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर इंसान, हर जानदार ने मौत का मज़ा चखना है। और फिर जब ये मौत का मज़ा चखना है तो फिर हमें पता नहीं क्यों हम भूल गए हैं यार। फाइनली इसका शौक भी पूरा हो गया नंगा होने का। पता नहीं क्योंकि मैं हीरा मानी का एक इंटरव्यू देख रहा था ना, तो मैंने सुना कि मेरे भाई बहुत सख्त थे। मुझे समझ नहीं आती कि आज वो भाई कहाँ हैं, वो क्यों नहीं मना करते, और बहुत सारी जगहों पर वो इनके साथ डांस करते हुए, नाचते हुए नज़र आते हैं, और ये चीज़ देखकर फिर दुख भी होता है। अच्छा खैर, चलते हैं नेक्स्ट खबर की तरफ, वो बात करते हैं जी हिना अल्ताफ़ के बारे में। उन्होंने एक पोस्ट लगाई जिसमें उन्होंने लिखा कि मैं एक प्रोडक्शन हाउस में गई, वहाँ पे एक शख्स प्रोडक्शन हाउस का बंदा बनकर आया हुआ था, और पहले तो मुझे नहीं पता चला, लेकिन जब मैंने उसकी बातें, उसका इरादा, इरादा क्या होगा, एक खूबसूरत एक्ट्रेस आपको किसी जगह पर अकेले मिलती है और वो वहाँ पर आता है, और आने के बाद जो है अपना इरादा शो करता है कि मैं आज तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। क्या आप सबको पता है, और ये हकीकत क्या है ये भी मैं आपको आगे चलकर बताता हूँ, ताकि आपको भी पता चल जाए कि बेसिकली ये इशारा किसकी तरफ है। वो कहती हैं कि वो प्रोडक्शन हाउस का बंदा जब मेरे करीब आ रहा था, उसका इरादा मैं देख रही थी, उसकी अजीबोगरीब हरकत मैं देख रही थी, तो मैं वहाँ से बड़ी मुश्किल से अपने आप को बचा कर निकली। पाकिस्तान में सांस लेना भी जो है वो बहुत मुश्किल हो गया है, पाकिस्तान में रहना भी बड़ा मुश्किल हो गया। सबसे पहले तो आप खुलकर अगर उस प्रोडक्शन हाउस का नाम ले लेती, या फिर आपने जिसको इशारा किया है, मुझे यूँ लगता है कि उन्होंने किसी को ना इशारा किया है कि अगर आइंदा तुमने ऐसा किया
تو میں تمہارا نام بھی لوں گی اور تمہارا کردار بھی لوگوں کو بتاؤں گی. اور اگر وہ اشارہ کرنا چاہ رہی ہیں, کیونکہ مجھے ایسا لگتا ہے ورنہ ان کو بتانا چاہیے تھا کہ میں فلاں پروڈکشن ہاؤس میں گئی, وہاں پر وہ شخص تھا, وہاں پر میں یہ کام کرنے گئی, تو ان کو نام لینا چاہیے تھا. لیکن انہوں نے کسی چیز کا نام لیتے ہوئے یہ کہا کہ یہاں پر سانس لینا بھی مشکل ہے کیونکہ یہاں پر عورت آسانی سے جی نہیں سکتی, عورت کے لیے یہ مسائل ہیں. آپ کو پتہ ہے سب سے زیادہ ریپ باہر کے ملکوں میں ہوتے ہیں, جہاں پر عورت کو آزادی دی جاتی ہے اور عورت رات کے اندھیرے میں 10, 12, 1, 2 بجے چھوٹے چھوٹے کپڑے پہن کر واپس آ رہی ہوتی ہے. تو ٹرینز میں, بس اسٹاپ پر, وہاں پر بہت ساری ٹرینز جو ہیں وہ انڈر کیا کہتے ہیں اس کو, انڈر گراؤنڈ بنائی ہوتی ہیں. تو وہاں پر رات کے اندھیرے میں ایک لڑکی جب ٹریول کر رہی ہوتی ہے تو فیس اس کو بھی کرنا پڑتا ہے. جہاں کہتے ہیں نا کہ بہت آزادی ہے, ہم آزاد, ہاں یہ دیکھیں یہ کیسے لوگ ہیں, کتنی آزادی سے جی رہے ہیں. کبھی سوشل میڈیا پھرول کر دیکھو نا تو آپ کو پتہ چلے کہ وہاں کتنی آزادی ہے اور کیا کچھ ہو رہا ہے. تب آپ کو سمجھ آئے گی کہ پاکستان میں الحمدللہ آج بھی ہم لوگ سیف ہیں. کم سے کم کسی لڑکی کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے تو پورا ملک, سوشل میڈیا, ہر انسان اس لڑکی کا ساتھ دیتے ہیں. لیکن وہاں پر کیا کیا جاتا ہے, جب کسی لڑکی کو مار پڑی ہوتی ہے, 6 لڑکیاں یا لڑکے مل کر مار رہے ہوتے ہیں تو سارے کھڑے ہو کر ویڈیوز بنا رہے ہوتے ہیں. اور یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ وہاں مغرب میں, امریکہ میں کیا قانون ہے, کیا سب کچھ, قانون ضرور ہے, اس میں کوئی شک نہیں, لیکن موجودہ صورتحال میں آپ کی مدد کون کرتا ہے یہ دیکھنا چاہیے. پاکستان میں بھی یہ رواج بڑھتا جا رہا ہے. اب لوگ کیا کرتے ہیں, کسی کو مار پڑ رہی ہوتی ہے, ابھی دیکھا نہیں آپ نے راولپنڈی میں دھمیال میں ایک 1300 روپے کے لیے ایک نوجوان کو مارا, مارنے کے بعد اس کو موٹر سائیکل کے ساتھ باندھ کے گھسیٹا, جب تک اس کی لاش کی بھی بے حرمتی نہیں کر لی تب تک ان کو سکون نہیں ملا, اور کہا کہ ایک ایک کر کے آپ کے خاندان کے سارے ہی لوگوں کے ساتھ ہم یہ کریں گے. تو قانون تو حرکت میں آیا, وہ گرفتار بھی ہوں گے, ان کو سزا بھی ملے گی, سب کچھ ہوگا. لیکن بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو چھوٹ جاتے, سارے گناہ کر کے آزاد ہو جاتے. تو میرا خیال ہے کہ یہ بھی یہ ایک ایسا پوائنٹ, یہ ایک ایسا میٹر ہے جس پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہاں ابھی پاکستان میں فوراً ایکشن لینا اور یہ سب کچھ, اس پہ تھوڑی کمزوری ہے. خیر اس بارے میں اب آپ لوگوں کی کیا رائے ہے کہ ہینا الطاف صحیح کہہ رہی ہیں یا نہیں کہہ رہی ہیں, یہ آپ لوگ کامنٹ سیکشن میں مجھے ضرور بتائیے گا. خیر چلتے ہیں نیکسٹ خبر کی طرف اور بات کرتے ہیں جی مس میرا جی کے بارے میں. مس میرا جی بی بی سی کو انٹرویو دے رہی تھی, وہ انگلش میں پوچھ رہے تھے, یہ اردو میں بتا رہی تھی. مجھے نہیں سمجھ آئی کہ اس بار یہ انگلش میں بات کیوں نہیں کر رہی تھی, کیونکہ بی بی سی کے جو ہوسٹ ہے وہ تو انگلش میں ہی پوچھ رہے تھے. پہلا انہوں نے پوچھا کہ آپ نے اتنا کام کیا پاکستان میں, یہ سب کچھ کرنے کے بعد آپ کو وہ عزت ملی. انہوں نے کہا میں نے کام تو بہت کیا, محنت بہت کی, لیکن مجھے اس طرح عزت نہیں ملی. میں چاہتی ہوں کہ مجھے اور زیادہ عزت ملے. پھر بہت سارے لوگوں نے کامنٹ سیکشن میں لکھا ہوا تھا کہ جو آپ کی کچھ سال پہلے ویڈیوز آئیں, جس طرح سے آپ کو پتہ ہے ان کی جو ویڈیوز لیک ہوئی تھی, اور ایک انٹرویو میں انہوں نے بتایا تھا کہ یہ ویڈیوز میں نے اپنے لیے بنائی تھی, لیک ہو گئیں تو کیا ہوا. اب آپ کسی شخص کے ساتھ, نامحرم شخص کے ساتھ ایسی فزیکل ریلیشن کی ویڈیوز بناتی ہیں, فحش ویڈیو بناتی ہیں, اور اس کے بعد اگر آپ یہ کہتی ہیں کہ یہ تو میں نے اپنے لیے بنائی تھیں اور اس میں کیا برائی ہے, تو پھر ظاہر ہے لوگ آپ کی عزت نہیں کریں گے, لوگ آپ سے اوبیسلی نفرت کریں گے, اور آپ لوگوں کو لگے گا کہ یہ جو کچھ کر رہی ہیں اس پہ ہم کیا کسی سے پیار کریں. اس کے بعد انہوں نے پوچھا کیا آپ جان بوجھ کر خبروں کی زینت بننے کے لیے یہ اوٹ پٹانگ حرکتیں کرتی ہیں, یہ سب کچھ. وہ کہتی ہیں آگے سے کہ میں نے تو کبھی اوٹ پٹانگ حرکتیں کی نہیں ہیں, میں نے تو کبھی ایسی کوئی چیز کی نہیں کہ میں گوسپ کا حصہ بنوں یا میں خبروں میں آنے کی کوشش کروں. اور مس میرا جی کے جاننے والے جتنے بھی ہیں وہ سب یہی کہتے ہیں کہ یہ جان کر کرتی ہیں, یہ جان بوجھ کر اس لیے کرتی ہیں کیونکہ کام شام تو کر نہیں رہی ہوتی, تو وہ کہتی ہیں کہ کسی نہ کسی وجہ سے لوگ مجھ پر ڈسکشن کرتے رہیں. اچھا اس کے ساتھ بھی انہوں نے یہ پوچھا کہ پیار آپ کو, انہوں نے کہا پیار مجھے صرف جو ہے وہ ماں سے ملا, باپ سے ملا, بہن بھائیوں سے ملا, لوگوں سے نہیں ملا. میں چاہتی ہوں کہ لوگوں سے بھی مجھے پیار زیادہ ملے. لوگوں سے پیار, ابھی آپ کی فلم آ رہی ہے, اس فلم سے پہلے آپ کا ارشاد بھٹی کا پوڈ کاسٹ, ریحان طارق کا, اور بھی بہت سارے پوڈ کاسٹ آئے, اور جس میں
اس میں جو کچھ آپ نے کیا, مطلب ایک پوڈ کاسٹ کے لیے کسی کا پورا دن بلکہ 2 دن آپ نے لگوا دیے, تو پھر پیار آپ کو کیسے ملے گا؟ میرا جی آپ فلم کر رہی ہیں, اور فلم سے پہلے جو شان کہہ رہے تھے نا کہ میں چاہ رہا تھا کہ میرا کے اندر جو سائیکو پن ہے نا اپنا والا, وہ جو سائیکو ہے ان کے اندر, وہ باہر آنی چاہیے. تو پھر مجھے سمجھ آئی کہ جب پرابلم ہو تو پھر کون سدھار سکتا ہے. تو اللہ تعالیٰ آپ کو صحت دے. خیر, آج کی اس ویڈیو میں ہم نے 3-4 ٹاپکس پر ڈسکشن کی. جس طرح سے ہیرا مانی کی ڈریسنگ پر کی, لوگوں کو بہت برا لگا, اور وہ آہستہ آہستہ کچھ زیادہ ہی وہ بولڈ ہوتی جا رہی ہیں. اور میرا خیال ہے کہ لوگ ان کو دوسری طرح سے پسند کرتے ہیں, جیسے وہ سوبر ہوا کرتی تھیں, اچھی باتیں تو وہ آج بھی بہت اچھی کرتی ہیں, لیکن جس طرح سے لوگ ان کو پسند کرتے تھے. اس کے ساتھ ہم نے ہنا الطاف کے بارے میں بات کی کہ وہ پروڈکشن ہاؤس میں گئی, جو کچھ ان کے ساتھ ہوا, تو ہم نے اس پر بھی ڈسکشن کی. عورت مارچ پر ہم نے ڈسکشن کی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ نے ان خبروں کو غور سے سننا ہے اور یہ سیکھنا ہے کہ شہرت پانے کے لیے ہمیں ایک لمٹ سے زیادہ نیچے نہیں گرنا چاہیے. جب ہم گرتے ہیں نا, مطلب شہرت پانے کے لیے, ابھی مجھے کوئی بندہ کہہ رہا تھا کہ میں اس شخص کا نام تو نہیں لیتا, لیکن کہتے ہیں کہ اس پوڈ کاسٹ میں جانے کے لیے چینل 2 لاکھ روپے دیتا ہے, جبکہ ان کو پتہ ہے کہ وہاں جانے کے بعد ذلیل ہونا ہے. لیکن کیا ہے کہ ان کو پتہ ہے کہ وہاں پہ 2 لاکھ روپے بھی ملیں گے, وہ جو ذلت ملے گی اس کے بعد ہم وائرل بھی ہو جائیں گے. تو وہ 2 لاکھ بھی لیتے ہیں, وائرل بھی ہوتے ہیں, ذلیل بھی ہوتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ ایسی عزت اور ایسی کمائی سے انسان کو دور رہنا چاہیے, کیونکہ اللہ نے جو آپ کے نصیب میں لکھا ہے, جو رزق لکھا ہے, وہ آپ کو مل کر رہنا ہے, اور اس رزق کے لیے آپ کو اپنے آپ کو رسوا نہیں کروانا چاہیے. امید ہے کہ آج کا یہ پروگرام, میری باتیں آپ کو سمجھ آئی ہوں گی. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا, دعا میں یاد رکھیے گا. سمیر چودھری کو دیجیے اجازت, اللہ حافظ. یہ سیٹ آپ دیکھ رہے ہیں, یہ اس وقت ہم موجود ہیں لاہور میں, اور آنے والے وقت میں یعنی کہ کچھ ہی دن بعد ہمارے مین چینل پر آپ کو بہت سارے پوڈ کاسٹ ملیں گے. کیوں میں نے چھوڑ دیے تھے, میں نے کہا چلیں تھوڑے سے پھر کر لیتے. خیال رکھیے گا اپنا, دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.